shoot. Oh my gosh. Parang pagod pa yata si Jeyo ah. Yeah. Number 1. Paso number. Nakuha ni Daria. Minat Daria. Sayed. Romerta. Nakuha ni Kumpan. Kumpan. Paso. Opina. Opina. Paso number 30. No foul. Paso. Opina. Opina. Pumuol. Nakuha ni Bigusman. Nakuha ni Bigusman. Go for the goal, man. Go. Number 1. Paso. Number 23. Paso Aringo. Out of bounds. Kumpan. Paso. Opina. Opina. Malas ka talaga Jeyo na naman. Yeah, lakas mo. Sayed. Paso. Number 20. Number 20. Wala. Nakuha ni. Nakuha ni. Number 1. Umuwi si Enes. Wala. Nakuha ni. Sayed. 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 Pumukol. Wala. Nakuha ni. Nakuha ni. Treasure. Paso. Opina. 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 Number 1. Dribble the ball. Number 1. Brumit Escape. Tina na kay Koya. Number 20. Wala. Nakuha ni Sayed. Wala pa rin. Nakuha ni. Sayed again. Nakuha ni. Number 1. Wala pa rin. Nakuha ni. Kumpan. Number 1. Dalawa kayo ni kahanap ka na. Malas Number si Jeyo, 2. malas. Dumidikarte. Paso. Aringo. Tumukol ng dress. Wala. Number 23. Paso. Sayed. Binuta. Pinasa. Tinira. Wala. Nakuha ni. Op. Ball. Medyo maayos. Opina. Number 1. Dribble the ball. Aringo. Paso. Number 23. Nakuha ni. 10%. 5%. Aringo. Tinira. Wala. Nakuha ni. Sayed. Wala. Nakuha ni. Treasure. Up. Nakuha ni. Kumpan. Paso. Number 20. Paso. Opina. Nakakuha pa lang po. Hindi na ako. Paso ang unang tira ni Opina. Oras natin 5 minutes and 55 seconds. Oh, good one, Jeyo. Good. Number 20 Paso. Number 1. Pupukol ng dress. Number 1. 3 points. Number 30. Binisate. Nakuha ni number 1 again. Number 23. Dribble the ball. Passing number 1 again. Wala. Nakuha ni Sayed. Paso. Bigusman. Paso. Opina. Berko. Dribble the ball.
pass to Konja, pass to Shared, up, Foul. push down, red, number 21, number first throw, wala, Kayang-kaya ng Rebels din. last throw, wala pa rin, knock-on, yes sir, bola na, laban, Baseball. Late call. Konja, wala, Makoni, number one, opposite foul sa number one. Nakita pre! Number 30, pass to number 30 again. Ready for shot? Anong tawag? Number one. Tumigil. Basket para kay number one. Mid-range na ball. The mid-starter. Konja. Up. Makunin number 30. Pasu. Punpan. Pasu. Again. The ball. Bola na. Mamadali na naman sila. Tutoy pala kalaban. Tutoy. Balyes. Oo, dala mo yan. Number 28. Pumasok. Basket para kay Konja. Number 1. Pasu. Number 2. Number 30. Ruben. Basket para kay number 30. Pala si Tutoy. Number 30. 3 points. Number 30. Pasu. 28. Number 28. 2 points para sa'yo. Lamang na sila. Serve natin. Pwede in favor of my boy. Number 30. Pasu number 1. Shot! Number 1. 2 points. Piso lang ito. Ready for shot. Shot. Foul number 11. Supply ang unang Ayan, nila. si Paig yun eh. Wala yan. Kaya? Dobing yan eh. Last row. Wala pa rin. Nakuha ni. Number 6. Pasu. Bilis ng bola yun, boy. Oras natin. 2 minutes and 45 seconds. Number 1. Wala na ko ni. Pero. Pasu number 1 again. Number 2. Wala na ko ni. Pero. Wala na ko ni. Pasu number 7. Number 7. Pasu. Puntan. Number 8. What is that? Ay. Ayan sila. Makuha Charles. Bola na. Number 10. Pasu. Number 10. Dino. Number 28. Konya. Kumpan. Pasu. Ayan! Ilan boy. Wala po. Nice. Shoot! Oh my gosh. Number 3 ng uwan. Number 1.
Releasing the ball. Masuk ke dalam. Pasang number 11. Number 11. Oh, inarikan foul. Si Pila tsaka si Letong, pinakapalit-palit yun. No good. Second round. Wala na number 4. Oh, yan na. Bola na nangyari. Turnover. Number 11. Number 5. Coach, number 5. Number 1. Number Peter. Lions versus Triborn. Second quarter. Score 14-12. Lamang ang Triborn. Number 31. Number 31 ball. Tuhan para number 31. Yan, may bulander kayo. Voting tayo, warning, pasok po tayo para hindi po kayo matechnical. Koncha. Pass. Wala na, huli. Pwesto po ako. Oy! Same ball. Mahilom. Number 31, pass to. Kasurudin, wala na, huli. Number 1. Break, lumapatay talaga si Pila sa pass break. Number 23, pass to Kasurudin. Pass number 9. Radley. Ophelia, pass to Mahilong. Pass number 1. Wala na, huli, number 30. Oy! Ball ng apat ng tropang Triboys. Number 31. Pasas. Number 11. Head to shoot. Number 11. Ball para kay number 11. Kumpan. Pass to Mahilong. Pass to number 30. Back to Mahilong. Back to Kumpan. Back to number 30. Head to shoot. Kumpan. Nasututan. Sino to? Ito na. Unified. Wala. Nahuli pass. Nahuli number 11. Nagmamadali. Oy! Meron tayong foul. Busa rem number. Kocha. Pass ilalim. Wow! Sa kanya pa rin. Wala na kuha. Oy! Meron tayong foul. Number 1. Ng pangalawang tira. Basket. Isa na lang ang kalamangan. Score 18-17. Isa na ang lamang. Mag-goal na ba? Oh, na. Score all 18. All 18. Substitution tayo. 7 minutes and 33 seconds. Ophelia.
Back to Treasure. Pasa ilalim number 12. Back to number 5. Kupan! Oy! Meron tayong foul. Loose foul rep number 11. Number 11. Wala ang unang draw. Wala pa rin. Nawala pa rin 1. Concha. Pass to number 11. Number 30. Number 30. Wala lang ni Concha. Pass to number 4. Number 31. Back to Concha. Pass rin lalim. Oy! Taron. Number 4. Wala na ako ni Kuya Rudy. Na ako ni Kumpan. Number 30. Nagmamadali. Lumipad. Wala na ako ni De La Santa. Konsi Rudy. Konsi Rudy. Pass to number 4. Number 4. Wala. Shot. Kumpan. Edrap. Kumpan. Lamang na lang ng isa. Number 17. Wala na ako ang Concha. 2 points para kay Konsi Rudy. Treasure. Dribbling tabor. Paso Ophelia. Paso number 20. Paso ilalim. Oy! Meron tayo pa. Good power number. First draw. Basket. Gusto ko sa'yo, kabayan! Hindi ako ng buto si Miss Gausan. Second draw. Substitution. Konsi Rudy out. Ready for sound. De Los Santos. Pass number 11. Number 11 sumagasa. Wala na ako ni Nauli. Nauli. Number 11. Wala ka, oy! Ano na nangyari? De Los Santos. Oy! Oy! Meron na tayong foul! Meron na tayong foul! Pumito na sa rep. Pumito. Foul na. Tribon ba? Oo. First personal foul, third team foul. Huwag na po tayong magreklamo. Okay na. Okay na po yan. Basket. Wala na ako ni number 11. 2 points. Ilamang na naman ang Copa Lion. Ophelia. Paso Treasure. Paso Kumpan. Paso Ophelia. Pushing foul. Wala pa, 13 foul ko lang po. Wala pa sa penalty. Ophelia. Paso number 18. Paso Ophelia. Pumukol ng tres. Number 4. Number 4. Gumagasa. Wala na ako ni Kumpan. Paso Ophelia. Wala na ako ni De Los Santos. Ay! Meron tayong foul. Foul. Number 23. Number 5. Wala na ako ni number 2 points. Treasure. Grouping the ball. Pass number 17. Oy! Arrow pa. Number 23. Number 11. Titira ng tres.
Wala na ako ni number 11 again. Number 11 again. Nandun treasure. Oy! Bola tayo ng layo. Number 2, Gregelo Santos. Wala. Umpan. Nagulutan De Los Santos. Mamadali. De Los Santos. Pasa gitna, number 11. Wala na ako ni. Oy! Nilayos pala. Wala. De Los Santos. Wala na ako ni. Reser. Paso, Opilia. Tuhan para Opilia. Tikia. Paso. Sonia sudah. Tikia. Palitan ko ikaw. Masakin ko ang Isang mahilong. De Los Santos. Busut. De Los Santos. Wala na ako agad. Tikia. Number 30. Pass number 17. Number 70 pass to Reser. Sumalaksak. Wala na ako ni. Tikia. Number 11. Pass to Abdiola. Then to shoot. Sayed. Wala na ako ni. Ay! Stay ball time. Sayed. Pass to. Nawali bumpan. Ako Dario. Number 30. Wala. Nakuha. Tikia pass to De Los Santos. Pass ilalim. Bakit ni Santos. Nawali Tikia. Wala na ako ni De Los Santos again. De Los Santos. Nakaamoy ang amay ni De Los Santos. Ayok. 22 seconds. Nasabi ko na nga ba eh. Number 17. Tukoy para kay number 17. 40 seconds. Salias mapasok De Los Santos. Bago number 23. Bago. Tikia pasok ilalim number 11. Tuhoy. Dalawa kasama yung bumulan. 25 seconds. Mali yung pasok na tao. Nabitan. Pasok ilalim. De Los Santos. Umaalagbuan na. Low. Pressure. Bye. Lalo dito pa. Ang layo. Tama nga, ang layo. Pagreklamo. Number 6. Third quarter. Obilio. Number 6. Passing lalim. Walang luwag na ako ni number 5. Wala na ako ni number 1. Oy, meron tayong foul. Foul number 23. First personal foul. First team foul. Shoot. Wala. Nakuha niya pa rin. 2 points. Basic moves lang si Kuya eh. Oh. Kulang yan. Ayaw. 4-0. Paso. De Los Santos. Paso number 23. And no shoot. De Los Santos. Bang! Nakaapoy talaga yun.
Grabe talaga ang kaway. Mahilong. Pag ganun, bantayan nyo na. Pasa ilalim. Wala na. Kuha ni Coach Rudy. Coach Rudy, paso de los Santos. Paso number 23. Number 23. Paso de los Santos again! Bang! Nagkaapoy talaga ang kaway nun. Bantayan nyo na. Grabe. Nahilong. Kupaan pa sa ilalim ang gatampasan naman nun. Wala. De los Santos. Paso. Number 23. Number 23. Coach Rudy. Paso de los Santos again. Wala. Hanggang dalawa lang daw. Ay! Ano ba? Bola tayo ng layon. Time out. Hoy! Usig na lang tayo dyan. Mga trabang ito, usig lang ako. 2 points. Aray, Rudy. Hoy! Hoy! Is the ring on the line? Up. Wait lang nga, wait. Okay, bola tayo ng try ball. Ophelia. 2 points para kay Ophelia. Solyas ba? Paso de los Santos. Sumalaksak. Step back. Wala na. Sa ilalim. Wala. Nakawala Ophelia. Ophelia, paso, number 6. Wala na bitin. Coach Rudy, paso ilalim. Parang manalingin lang. Wala na ako na Santos. Wala na ako. Solyas mapasto Coach Rudy. 2 points para kay Coach Rudy. Nakakadami na rin to. Nakakadami na rin si Coach Rudy. Mahilong. Wala na ako rin. Pasa. Number 23. Pasa de los Santos. Tama ba kaya ang Apollo pero magmili Apollo. Grabe. Mahilong. Paso na ba sis babawi? Wala na ako rin Coach Rudy. Teka lang daw. Paso na ba 23. Aldiola. Paso Coach Rudy. Hey, shoot. Wala. Papaso Ophelia. Meron pa tayong foul. Foul number 1. Basket count. Coach Rudy. Double team. Coach Rudy, inuulit-leg. Coach Rudy. Wala. Nawala ba rin? Ay! Foul! Full foul ref number. Wala. Ready for shot. Wala agad. Number 1. Paso number 6. Kumagasa. Bola tayo. Solyas ba? Paso ilalim.
Wala na, kunin number 1. Pass to number 30. Number 30 kinukuliglig. Ano pa? Wala tayo ng layo. Dribbling the ball. Number 15. Wow! Bumabali-bali pa. Ay! Meron tayong foul. Foul number. Oh, meron tayong foul again. Number 23. Second personal basket. Basket game. 2 points para kay number 1, Mahilo. So left ba? Ay, meron tayong foul. Konsi Rudy. Tira sa ilalim. Pwede shoot, pero yun. Wala pa lang tao. Obrilla. Nasa number 1. Foul. Foul number 20. Score 54-36. Lamang pa rin ang Lion. Baba, pisin nyo, mababa. Wala. Basket, pangalawang draw. Sinukuliglig. Sundas pa. Hindi wala. Pero, wala na ako nila ako rin. Ano ba yung 3? Pero, oy! Camera natin. Oy! Okay ka. Lagi na po si Tibuhan. Tamang iyo, siya lang sa Daniel. Konja. Ay, meron tayong foul. Number 11. Kaso number 23. 2 ball. Number 30. Dribbling the ball. Kahanap. Oy, meron tayong foul. Basket. Talaga kinikilig doon pag magkakabigay ng mga price. Rumpay. Sabi na, oy! Wala na ako rin. Oy! Oy, nakarino. Konsi Rudy. Paso number 32. 15 to shoot. Konsi Rudy. Tuho para kay Zero. Takbo ko gulang. Wala. Number 32. 55 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Same ball tayo. 12 seconds to shoot. 12 seconds to shoot. Oy! Foul!
My number 32. Oh my God. Ini pun bunyi mak-mak. Rowan. Mak-mak, kapal dari muka mo, pati na Rowan. Konservative. Natin kan. Pero, tumigil. Wow! Grabe yun. 10 seconds. Lamang pa rin ang Lions. Konservative. Predictable. Pass number 11. Wala na ulit. Pressure. Number 17. Pasu kay Hilo. Wala. Naawang ito Les Santos. Les Santos. Pass number 11. Pass number 11 na rito. Tubol. Grabe yun. All. Treasure. Patuya. Pasukan pan. Kumpas sa ilalim. Honor by foul. With foul rep number 11 under 11 second personal foul. Basket. Salang. Pwede mga German. Wala na ako pangkain tropa dito. Sherman, pahanap ka dito sa committee. Lapit ka daw muna, Sherman. Sherman, lapit ka daw dito sa committee. Bam! Magpapalik na naman si De Los Santos. Tumawag na kayo ng bumbero. Number 17 sa ating treasure. Wala na ako ng De Los Santos. Ito na. MVP mode na. Paso number 11. Wala na ako ni Kasi Rudy. Nagkakagawan itong dalawang na sa MVP. Obila, paso kong Brad. Kupan. Wala na ako ni. Op. Sherman, lapit ka daw dito sa committee sa team back. Sherman. Pwede sabihin ng mak-mak. Dito kayo? Treasure. Nahuli. Number 32. Number 32. Bitin. Koja. Wala. Kinakaya mo, gusto ko yan. Ano ka? Adik ka ba? Ako na. Ikaw na bumili sa mga. Wala na ako rin. Jumble. Bola tayo na. Tawag ka muna bago bigay sa ito. Minsan yung pero pinabalik. Wala na ako rin. Thank you, Rudy. Obilia. Exit. Obilia. Kaya Santos. Ay. Okay, Chairman. Tosi Rudy. Pasi lalim. Nawala sa Santos. Exit. Bersama pasal number 32, pasal lalu number 11, wala na ako ulit. Kami kapitin pasal, Obilia, nagpapadali. Tuhan, para kayo, Obilia.
Dahil sa rin. Nagay nyo nyo yan. Paso number 11, pupukol ng 3. Arba. Jeron! Jeron! Jeron. Bigay nga, nabigay nga. Ready for timeout. Obrilla. Pass to Mavili. Wala na ako ni. Jeron, takbo! Jeron. Joy, si Briggs! Babae! Siyempre, smart. Mike ko. Tignasin. 10 to shoot. Number 11. 5 to shoot. Number 23. Nahuli number 30. Number 30. Number 30, kinukulit. Obrilla. De Los Santos, paso. Wow! Ay, sayang. Paso, ganyan, paso na basic. 2 ball. 20 lang? Ilalang mo 20? De Los Santos. Dribbling the ball. Paso ko si Rudy. Ay, meron tayong foul. Pura again. Oh, ano yung ref? Oh, wag po tayong ganon. Kuya, kalma lang po. Wag po tayong ganon. Wag po natin sabihan ng masama ang referee. Testigan po. Wag po tayong ganon. Wag po tayong ganyan. Pakilayo muna po yan, pakilayo. Wala po tayong ganyan nandito. Sabi niya mo referee. Wala po tayong ganyan. Kahit mo, nasa base mo, nasa base. Nasa bench ko. Ito. Si George. Si George ka. Ibo-ibo. Utong na ito. Wala. Oo, tatapit ng bola. Ito bola. Volleyball eh. Yun. Nilas na yan. Puta. Number 32. Ayun sa klase. 10 to shoot. 2 points para kay Gorgia. Nagkaagawa na sa NBC. Ang dalawa. Kanina wala na pupunta. Pantayan lang lang sila ng score. Dinugdagan mo lang yun. Ganyan yan sa pagaling ko. Nasa bahay ko. Yan Los Santos, wala. Ay, na naman. Galing! Gagaling mo! 10 to shoot. Huwag mo lang patay ito. Labang na kayo eh. 2 points. Time out. Meron tayo foul. We foul red number. 32 yung red, 32. 32 yung 32. Basket.
Basket. 2 points. Number 23. Ole! Wala na. Wala. Patay na. Patay ba? Hey! Number 30. Number 14 foul. 2 points. Foul. Ganun mo na yung JC. Wala, may kasama na ulit. Dali kayo. May ulihin yan. Mula Santos. May ulihin yan. Naule. Opilia. 2 points para kay Opilia. Time remaining 2 minutes and 45 seconds. Hindi na kaya yan. Rudy. Foul. Foul number 21. Penalty. Wala kasi ako eh. Kung dito ako. Nadali kami. Kaya umalis ako eh. Foul number 13. Pinapatagal ba? Penalty. Basket. Wala na, Oni. Tumpan, pass to Mahilong. Mahilong tumira ng dress. Wala na ako number 30. Number 30, pass to Mahilong, pass to Tumpan. Oh, yung foul. Wala. Basket. Concha. Ay! Gago na, bulog na. Wala na ako ni. Number 11, foul. Penalty tayo. Tuloy. Ay, Wilson! Awa ka naman! Ay! 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 Napumas ka na! Ay! Foul. Number 30. Bawa ka naman kayo! Ay, bawa ka naman kayo! Sa Diyos naman eh. Nabigay. Mahirapan tayo kumuha niya ng ano. Dapat na plan. Oy! Mas piga mo. Kulang player ng isa. Wala, hindi na yung plus yun. Paano nalaban ko? Kulang yung isa. Number 17, tumira ng dress. Wala. Nakuha ni number 11. Foul. Tuloy. Oche! Ito na maglaro! Kawawa naman eh. Wala mas ka na! Magtapos ako 1 minute. Wala mas ka na! Wala maglaro! Kawawa ka na! Lalaw ka lang! Okay lang. Wala na. Number 11. Oo! Tira pa! Wala na! Hoy! Hindi ka na rito! Laro! Okay na po. Okay na